لوگ ایسے ہیں جن کی نظر قریب کی کمزور ہے، وہاں ان کو ہم فری آف کاسٹ اینک مہیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم پہلے سب سے ان کا انٹری کر رہے ہیں لوگوں کی، اور یہاں پہ پرچی بن جاتی ہے، مشین کے ذریعے آنکھیں چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کا کوئی ایشو ہو تو اس کو بٹھا کے مینولی اس کو باری باری اپنا نمبر کا چشمہ لگا کے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ان کو فری اینک مہیا کی جاتی ہے۔ جو آفیشلز ہیں جو ہمارے، وہ بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ ان کی فیملیز جو ہیں، فیملی میں اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں، ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ ڈفرینٹ اسکولس کے اندر اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اداروں میں جو بھی ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آ کر کے ان کے آئی ویژن ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ابھی تک تقریباً 2500 بچوں کے ان کے آئی ٹیسٹنگ کر چکے ہیں، ان کو فریمز اینڈ لینس ہم پرووائڈ کر چکے ہیں۔ 2 سال کے اندر انڈر دی ہیومینٹی سروسز ہم 1 لاکھ بچوں کو دیکھنے کا ہمارا پروگرام ہے۔ فریم ہماری طرف سے فری ہوں گے اور پوری کنسلٹیشن کے ساتھ ان کو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ 1 لاکھ بچوں کو ہم نے آنکھیں چیک کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اب تک ہم 3 اسکول کر چکے ہیں، تقریباً 2500 بچے اس پروسیس سے گزر چکے ہیں۔ یہ غریب بچے ہیں جو 20 روپے کی مہینے کی جو گورنمنٹ کی فیس ہے وہ بھی نہیں دے پاتے۔ جو بچے نئے داخل ہوں جب بھی، اس وقت ان بچوں کے 3-4 جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ کروا دیے جائیں۔ ٹیسٹوں سے یہ فائدہ ہوگا کہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا 5 سال میں 6 سال کے بچوں میں کہ کیا پرابلم ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کمپیوٹرائز ریفریکشن کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیم ممبران جو ہیں آنے والے افسران کو فریم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، فری چشمے فراہم کر رہے ہیں۔ میں نے بغیر چشمے کے بھی اپنا دیکھا، میرا ویژن کلیئر نہیں تھا۔ اب جو میرا ٹیسٹ کیا ہے بھائی نے، اس سے کافی حد تک جو انہوں نے سجیشن دی ہے گلاسز وغیرہ کی، اور وہ اس سے میں کافی بہتری محسوس کر رہا ہوں۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد مدثر امداد ہے۔ میں یہاں انسپیکٹر ٹریفک اور ہیلتھ کوآرڈینیٹر ہوں۔ یہاں آج ہم نے رخسانہ نعیم آئی کیئر کے تعاون کے ساتھ ایک میڈیکل کیمپ کا آرگنائز کیا ہے، جہاں پہ آنکھوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم تقریباً 60 لوگوں کی آنکھوں کا معائنہ کر چکے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نظر قریب کی کمزور ہے، وہاں ان کو ہم فری آف کاسٹ اینک مہیا کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تقریباً 80 کے قریب ابھی تک ہمارے پاس جو ہیں لوگ آ چکے ہیں، اور مزید ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 20 سے 30 لوگ اور ہمارے پاس آئیں گے۔ 100+ انشاءاللہ آج ہم ان کو چیک اپ کریں گے۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہاں پہ ہم پہلے سب سے ان کا انٹری کر رہے ہیں لوگوں کی، اور یہاں پہ پرچی بن جاتی ہے۔ پرچی بنا کے ہم آگے بھیج دیتے ہیں بندے کو۔ اس سے آگے جب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں جی، جو پہلے ان کے مشین کے ذریعے آنکھیں چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کا کوئی ایشو ہو تو اس کو بٹھا کے مینولی اس کو باری باری اپنا نمبر کا چشمہ لگا کے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ جن افراد کی نظر کمزور ہوتی ہے قریب کی، وہاں یہاں سے ان کو فری اینک مہیا کی جاتی ہے، اور جن کی دونوں آنکھوں میں فرق ہوتا ہے نظر کا، ایک میں زیادہ ہے ایک میں کم ہے، تو یہاں پہ ہم فری آف کاسٹ ان کو فریم دے رہے ہیں، اور ان کا جو چشمے کا اینک جو بنتا ہے، اس کا گلاس بنتا ہے، اس کی پیمنٹ اونلی چارج کی جا رہی ہے۔ اس کیمپ میں ہمارے ساتھ جو آفیشلز ہیں جو ہمارے، وہ بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ ان کی فیملیز جو ہیں، فیملی میں اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں، ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ٹرن اوور اچھا رہا تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، نیکسٹ ویک میں دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 0 کا چشمہ ہوگا، فریم یہاں سے آپ کو ملے گا، آنے والی تمام ریڈیشن سے بلاک کرے گا اور نظر کی خرابی روک لے گا۔ آپ کی یہاں سے سٹارٹ ہونے والی ہے، بس کمزور ہو گئی ایک دفعہ تو سیدھی نہیں ہو سکتی نظر پہ۔ ہاں، خالی فریم اور اس میں شیشہ وہ آپ نے ڈلوانا ہے ان سے، EMI یا دونوں میں سے جو افورڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام طلعت محمود عوان ہے، اور میں CEO ہوں لینس پارک راولپنڈی کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ڈفرینٹ اسکولس کے اندر اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اداروں میں جو بھی ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آ کر کے ان کے آئی ویژن ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جو مین ہمارا پروجیکٹ ہے وہ بچوں کی اسکول کے بچوں کی آئی ویژن ہے، جس میں ہم ابھی تک تقریباً 2500 بچوں کے ان کے آئی ٹیسٹنگ کر چکے ہیں، ان کو فریمز اینڈ لینس ہم پرووائڈ کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سال 2 سال کے اندر انڈر دی ہیومینٹی سروسز ہم
1 लाख बच्चों को देखने का हमारा प्रोग्राम है। उसके साथ साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाकई जिनके रिक्वायरमेंट, लाइक आज हम यहाँ पे आए हुए हैं ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में, इनके भी बहुत, ये रोड के ऊपर हमारे भाई काम करते हैं जिसकी वजह से डस्ट पड़ती है, ऐनक की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम मोर और लेस 200 इनके जो स्टाफ है इनको देख रहे हैं, जिसमें ऑफिसर्स भी हैं, जिसमें बाकी इनका स्टाफ भी है, लेडीज़ भी हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इनको फ्रेम हमारी तरफ से फ्री होंगे और पूरी कंसल्टेशन के साथ इनको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, एक्सरसाइज भी बताई जा रही हैं, इनके साथ जो इनके नंबर्स निकल रहे हैं उसके मुताबिक हम इनको चश्मे भी प्रोवाइड करें। मैं तैयबा होप फाउंडेशन की जानिब से एक अदना सी हमने कोशिश शुरू की है कि रावलपिंडी के अंदर 1902 स्कूल हैं गालिबन इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो 1 लाख बच्चों को हमने आँखें चेक करने का प्रोग्राम बनाया है। अब तक हम 3 स्कूल कर चुके हैं, तकरीबन 2500 बच्चे इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं। मेरी गुजारिश पंजाब या पाकिस्तान की जितनी भी फाउंडेशंस हैं उनको चाहिए कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की बजाय हम सब लोग एक जगह जमा हों और मिलकर इस बीमारी से, इस मुश्किल से जो पाकिस्तानी बच्चे हैं इनको निकालें। बहुत सारे मसाइल इसके अंदर पैदा हो रहे हैं। ये गरीब बच्चे हैं जो 20 रुपए की महीने की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो भी नहीं दे पाते। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा से, जो कि एक वालदा भी हैं, एक बहन भी हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि जो बच्चे नए दाखिल हों जब भी, उस वक्त इन बच्चों के 3-4 जो टेस्ट हैं वो टेस्ट करवा दिए जाएँ। एक एम्ब्लोपिया बीमारी होती है, वो अगर 12 साल से पहले अगर वो ठीक हो जाए तो वो बच्चे जो हैं वो क्योर हो जाते हैं। और इस टेस्टों से ये फ़ायदा होगा कि आइडेंटिफाई हो जाएगा 5 साल में, 6 साल के बच्चों में कि क्या प्रॉब्लम है, नाक का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, नज़र का प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम है। ये छोटे से टेस्ट हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं तमाम पाकिस्तानी फाउंडेशन से गुजारिश करूँगा फिर से कि वो मिलें और इस पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जो करोड़ों की तादाद में, खुदारा इनके लिए मदद करें और इनको इन मुश्किल से निकालें, क्योंकि एक नज़र अगर ख़राब हो जाएगी उसकी ज़िम्मेदारी हम सब पर है। मेरा नाम ख्वाजा फ़हीम बिलाल है और मैं लेंस पार्क का चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफ़िसर हूँ और दूसरे नंबर पे रुखसाना नईम आई केयर का चेयरमैन हूँ। आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे सिटी ट्रैफिक हेडक्वार्टर में और यहाँ पे तमाम ट्रैफिक एहलकारों का, अफसरान का आँखों का मुआयना जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेंस पार्क की रुखसाना नईम आई केयर की टीम यहाँ मौजूद है और पूरा अच्छे तरीके से मुआयना किया जा रहा है बंदों का। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटराइज रिफ्रैक्शन करते हैं, उसके बाद ऑटो मैनुअल हम उनको करेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद हमारे टीम मेंबरान जो हैं आने वाले अफसरान को फ्रेम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और जिनकी नज़र का चश्मा हमारे पास मौजूद है तैयबा होप फाउंडेशन के तामुन से उन लोगों को हम फ्री चश्मे फराहम कर रहे हैं। हमारे CEO साहब तलत महमूद अवान साहब के ईमा पे और CTO रावलपिंडी फरहान साहब के ईमा पे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इस पूरे कैंप को करवाने में जो क्रेडिट जाता है वो हमारे जो हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं मुदस्सिर साहब, उनके ये तमाम क्रेडिट उनको है क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से इस पर मेहनत की और इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ कराया और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और तमाम एहलकारों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इतने तामुन किया हमारे साथ, इतने अच्छे तरीके से वो अपनी आँखों का मुआयना करवा रहे हैं। और जैसे कि ये अभी मेरे साथ एक साथी मौजूद हैं, आप अपना फ़ीडबैक दें कि आप बग़ैर चश्मे के कैसा देख रहे थे और अभी चश्मा लगाने के बाद कैसा आपको नज़र आ रहा है, अपना नाम बताने के बाद। मेरा नाम जी मोहम्मद एजाज़, मैं भी सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का मुलाजिम हूँ। मैंने बग़ैर चश्मे के भी अपना देखा, मेरा विज़न क्लियर नहीं था। अब जो मेरा टेस्ट किया है भाई ने, उससे काफ़ी हद तक जो उन्होंने सजेशन दी है ग्लासेस वगैरह की, और वो उससे मैं काफ़ी बेहतरी महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद है कि जब ये ग्लासेस बन जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो देखने में और आसानी और बेहतरी पैदा आएगी। शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है हमारे CEO साहब जो लेंस पार्क के CEO हैं हमारे, जिनके ईमा पे ये हुआ, तो आप बताएं इसमें। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने हमें एज़ पोस्टमैन सिलेक्ट किया हुआ है, जिसके लिए हम हर वक्त एफ़र्ट शुरू कर देते हैं। आज हमारा जो यहाँ पे हो रहा है कैंप, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के हेड ऑफिस में हो रहा है। इसमें भी जो देखा है इनके जो वार्डन्स हैं या बाकी स्टाफ है, उनकी सिचुएशन को एज सच कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम
बाकी जो हम स्कूल के बच्चों के साथ जो हम कर रहे होते हैं वहाँ पे आई विजन का, उनके मुकाबले में ये पुराने जो लोग हैं +40 के बेहतर हैं। लेकिन अब अगर आपको बताऊं कि जो स्कूल विजन में ऊपर तो तकरीबन कोई भी स्कूल की स्ट्रेंथ है लाइक 1000 है तो 300 साढ़े 300 बच्चे जो हैं उनको हम आई विजन के ऊपर लेके जाते हैं और टेस्टिंग तो सब करते हैं, लेकिन 300 साढ़े 300 हम इनको ग्लासेस प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ बिट अलार्मिंग। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली चलाएं और इसको एनुअली हम सब स्कूल्स में जिन जिन के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ बैकअप के साथ भी हम इनको इंशाल्लाह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हमारे हेल्थ कोऑर्डिनेटर ऑफ ट्रैफिक पुलिस जी मुदस्सिर साहब, जिनके तमाम काविश से और बहुत स्ट्रगल के साथ इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया कैंप। मैं इस पर इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले, और मैं इनसे कहूँगा कि इस कैंप के बारे में फ़ीडबैक हमें दें, कैसा कैंप चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा हमारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तकरीबन 100 के करीब हमने लोगों की नज़र चेक कर ली अभी तक, और इंशाल्लाह अगर देखते हैं हम अगर इसी तरह रश रहा तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसको नेक्स्ट वीक में या उससे अगले वीक में दोबारा एक दफ़ा हम कैंप करेंगे। तो अभी तक इंशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह हमारा कैंप अच्छा चलेगा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। Yeah.